जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत पिलाने आज वीडियो जो मानकर द्वितीय पाठ पड़ोशी मानन को जानिबा ए चैप्टर टी को बुझी बुझी की पढ़िबा एवं एथिरे थिबा प्रश्न उत्तर गुडी को मध्ये आलोचना करबा। तो पड़ोशी मानन को जानिबा तो पिला माने तो मानन को घर पाखरे हला जे माने सब वास करंती तो से मानन को पड़ोशी कहता ना नहीं हमें तो पड़ोशी माने आम विपद आपद रे हमको सहायता करंती एवं तांको विपद समय रे आमे से मानन को सहायता करिथाउ ना नहीं। तो सही पड़ोशी मान को जानिबा चैप्टर टी को हम वर्तमान कोन करिया बुझी बुझी की पढ़िबा एथिरे थिबा प्रश्न उत्तर गुडी को मध्ये आलोचना करिनेबा। तो प्रथम पढ़िनेबा घर को फेरिबा बाटरे श्रेणी कार्य सरिला एवं विद्यालय घंटी बाजिला शिक्षार्थी माने उत्साहर सहित सेमानक शिक्षक मानक द्वारा पाठागार रे प्रदर्शित सुंदर बही गुडी को विषय रे कथावार्ता हेउथिले। स्कूल बस एवं ई रिक्शा फाटक पाखरे अपेक्षा करथिला। तो शिक्षार्थी मानकर कोन स्कूल छुट्टी हेबा समय पहुंची जायछि घंटी मध्यम बाजी जायछि सेमानकु नेबा पई आसीकि कोन स्कूल बस एवं ई रिक्शा फाटक बाहर कोन करछन्ती बा अपेक्षा करछन्ती फाटक पाखरे। तो स्कूल पिला माने कथा वार्ता होछन्ती जे तांको श्रेणी रे हला तांको क्लास रे कोन करछन्ती ना शिक्षक माने पाठागार रे सुंदर सुंदर बही गुडी को प्रदर्शित करिसेंती देखैछन्ती हला बुझैछन्ती। तो से विषय शिक्षार्थी माने कथावार्ता होछन्ती। नव्या तार जेजे को स्कूल फाटक बाहर ठिया होइथिबार देखिला से तांको पाखो को दौड़ी गला एवं कहिला जेजे आस आज बाजार रास्ता देई जिबा। तो ए कथा नव्या कहूची ता जेजे को से माने बस स्टैंड आगो को चली चली गले जेउ थारे किछि लोक आगरु बस को अपेक्षा करिथिले। तो देखतला माने बस स्टैंड साधारण तो कोन लोक माने आसी अपेक्षा करथेंती ना नहीं बस आसीबा समय केला। तो बस समय रे बस स्टैंड रे सब लोक माने अपेक्षा करिसेंती। नव्या मध्ये ता जेजेगा सहित आसी छिड़ा हेछि बस रे जिबा पई बुझ पल्ला आगो को जिबा देखो। तो एक बस अटकिला से समय गोटे बस आसी अटकिछि बस रे द्वार खोला गला एवं समस्त जनक परे जने बस चढ़िले। नव्या झरका पाख सीट रे बसी बाहर को चाहिला। नव्या ताहार कोन गला झरका पाख सीट रे बसी के बाहर को चाहिला जेते बेले बस रास्ता कड़ रे थिबा एक लाल डाक बाक्स को अतिक्रम कला हला। तो नव्या से आड़ को हाथ देखाला एवं कहला जे देखो एठी एक डाक बाक्स। तो एठी देखो पिला माने डाक घर हला। तो देखि कि नव्या जे तू झरका पाख रे बसला तेनु से ता जेजे को कहला देखो जे एठी गोटे डाक बाक्स अछि अर्थात एहा गोटे डाक घर। जेजे कहिले हां नव्या तू गोटे चिट्ठी लिखि एथिरे पकाई पारिबु से कहिबा को लागला जेते बेले मु युवक थिली मु मोर। तो तापर कोन जेजे कहउचंती जेतल डाक घरटा को नव्या देखि देछि। तो जेजे कहिले नव्या को तू गोटे चिट्ठी लिखि एथिरे पकाई पारिबु तापर से कहिबा को लागले जेते बेले मु युवक थिली अर्थात जेजे कहउचंती मु जेतल युवक अवस्था रे थिली मु मोर भाई को सर्वदा चिट्ठी लिखुथिली जे कि अन्य एक शहर रे पढुथिले अर्थात तांगे जेजेंको भाई हला। तो से अन्य शहर रे पढुथिले तो से तांको पाखु को चिट्ठी लिखंती मु सब बेले डाक बाक्स रे चिट्ठी पकाउथिली तापर पोस्टमैन से गुडी को पोस्ट ऑफिस को ले जाउथिला। पोस्ट ऑफिस रे अंचल अनुसार चिट्ठी गुडी को सजा जाउथिला एवं से गुडी को निर्दिष्ट अंचल को पठा जाउथिला। पोस्ट ऑफिस गुडी को विभिन्न प्रकार रो अन्य सेवा मध्ये जोगाई थाए। तो अन्य सेवा मध्ये पोस्ट ऑफिस जोगाई थाए ना नहीं। तो कौन सब सेवा जोगाई थाए हम आगो को जानिबा हला। तो देखो कार्य है के तुम सांग पाखो को एक चिट्ठी लिखि पोस्ट करो। तो पिला माने चिट्ठी लिखि शिखिछ ना नहीं निश्चित भाव रे शिखिबो हला। तो मु एठी गोटे डेमो दे दोछि तुम माने निजे लिखिबो हला तुम सांग पाखो को एक चिट्ठी पोस्ट करो। तो यार उत्तर लिखिबा। तो पिला माने जेतले चिट्ठी लिखिबो प्रथम स्थान रो नाम लिखिबो। तो मु एठी मो जिल्ला रो नाम लिखि देछि मो स्थान रो नाम तेनु तुमे तुमरो स्थान रो नाम लिखिबो हला। तापरे तारीख 12/5/2026 तुमे जेबे लिखिबो तो सेबेरो कोन करिवो तारीख पकेइबो। तापरे प्रियर सांग आकाश मु एठी मो सांग रो नाम आकाश लिखिछि तुमे माने रानी लिखि परिबो मिता लिखि परिबो जहा भी लिखि परिबो हला। तो तुम सांगर नाम लिखिबो प्रथम मोर अनेक अनेक भल पाइबा ग्रहण करिबु आशा करे तू एवं तो परिवार रे समस्त सदस्य भल रे थिबे मु एठारे भल रे अछि। तो एमति लिखिबो तापर आज हठात तो कथा बहुत मन पड़िला सेथि पई ए चिट्ठी टी लिखुची आम स्कूल रे आम चिट्ठी रो विश्व विषय रे पाठ पढ़ा चलीछि
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ତୋତେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ଡାକଘର ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇବି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚିଠି ପଢାଇବାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ। ହେଲା, ତୋର ପାଠ ପଢା କେମିତି ଚାଲିଛି? ଖରା ଛୁଟିରେ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯିବାର କିଛି ଯୋଜନା ଅଛି କି? ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚିଠିର ଉତ୍ତର ନିଶ୍ଚୟ ଦେବୁ। ତୋ ବାପା ଓ ମାଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବୁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଶେଷରେ ଲେଖିବ ତୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ, ଏଠି ନିଜର ନାମ ଲେଖିବ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି କଣ? ସଙ୍ଗୀତା। ହେଲା, ସଙ୍ଗୀତା। ତ ତୁମେ ମାନେ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ନାମ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଠି ଶେଷରେ ଲେଖିବ ତୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ। ତୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନାମ ଏଠି ତୁମେ କଣ କରିବ? ଲେଖିଦବ। ହେଲା, ଲେଖିକି ଶେଷରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କଣ? ଠିକଣା। ହେଲା, ଠିକଣା ଏମିତି ମଝିରେ ଲେଖିକି ବାମ ପଟେ ଲେଖିଦବ ପ୍ରେରକ। ହେଲା, ଡାହାଣ ପଟେ ପ୍ରାପ୍ତକ। ହେଲା, ପ୍ରାପ୍ତକ ଏଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିବ। ହେଲା, ତାପରେ ଗାଁ ନା, ଜିଲ୍ଲା ନା, ହେଲା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଏଗୁଡିକ ଲେଖି ସାରିକି ଲାଷ୍ଟକୁ କଣ କରିବ? ପିନ୍ ନମ୍ବର ଦବ। ତ ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯାହା ପାଖକୁ ଲେଖୁଛ ତାଙ୍କର କଣ କରିବ? ଫୁଲ ଆଡ୍ରେସ ଏଠି ଲେଖିବ। ଏଠି ଡାକ ଟିକେଟ ଗୋଟେ ମାରିକି ସାଙ୍ଗ କତିକି କଣ କରିଦବ? ଚିଠି ପଠେଇଦବ। ହେଲା, ଏମିତି କରିବ। 2 ନମ୍ବର, ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଭ୍ରମଣରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସକୁ ନେଇପାରିବେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ କରିବେ। ହେଲା, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆସ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, ତୁମେ କିମ୍ବା ତୁମର ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ କେବେ ଚିଠି କିମ୍ବା ପାର୍ସଲ ପଠାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପାଇଛନ୍ତି କି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ହଁ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ, ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି କି, ତେଣୁ ଲେଖିବ ହଁ। ମୋ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଚିଠି ଏବଂ ପାର୍ସଲ ପଠାଇବା ସହ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ବଡ ଭାଇ ବାହାରେ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକଘର ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଓ ପାର୍ସଲ ପଠାନ୍ତି। ସେହିପରି ଗାଁରୁ ଜେଜେବାପା ଆମ ଗାଁକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି। ହେଲା, ତ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ତ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ବା ଡାକଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତ ପ୍ରଥମେ କଣ କରେ ନା ସମ୍ବାଦ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ହେଲା, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଖବର ଚିଠି ଜରିଆରେ ଦୂରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବହନ କରନ୍ତି ନା ପାର୍ସଲ ସେବା ଜରିଆରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଉପହାର ବା ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା, ମନି ଅର୍ଡର ସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନିଜ ପରିବାର ପାଖକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରେ। ଏମିତି ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ, ତୁମେ ଜାଣ କି ବହୁଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ନାଗରା ବାଜା ବଜାଇ ପଥରରେ ଖୋଦନ କରି ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଲୋକମାନେ ବାର୍ତ୍ତାବହକ ଏବଂ ପାରାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିଠି ପଠାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଡାକ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠାଇବା, ପାର୍ସଲ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିପତ୍ର ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ଡାକ ପତ୍ର ସବୁ କଣ? ଏଇଥିପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଆମେ ଜାଣିଲେ। ହେଲା, ଯେମିତି କଣ ଚିଠି ପଠାଇବା ସହିତ ପାର୍ସଲ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଥିପତ୍ର ଓ ଟଙ୍କା ପଇସା ପଠାଇବା ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା ଡାକଘରକୁ। ହେଲା, ସମୟ କ୍ରମେ ଟେଲିଫୋନ, ରେଡିଓ ଓ ଟେଲିଭିଜନ ଭଳି ନୂତନ ଉଦ୍ଭାବନ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନକୁ ସହଜ କରିଦେଲା। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଅଛି ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି। ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆମକୁ ମାତ୍ରା କଣ? ଇଣ୍ଟରନେଟ କଣ କରୁଛି ପିଲାମାନେ? କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ, ହେଲା, କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ବା ଅଳ୍ପ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସଂଯୋଗ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କି ପିଲାମାନେ? ଇଣ୍ଟରନେଟ ବା ଫୋନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପୁଣି ନବ୍ୟା ପଚାରିଲା, ଜେଜେ ତୁମର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନଥିଲା କି? ତ ଜେଜେଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିଲା ନବ୍ୟା, ତୁମର ସେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନଥିଲା କି? ଜେଜେ କହିଲେ, ନା ନବ୍ୟା, ଆମେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ସପ୍ତାହ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଲମ୍ବା ସମୟ। ତ ନବ୍ୟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଜେଜେ କହିଲେ, ହଁ, ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ ଇମେଲ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗାଯୋଗ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି। ତଥାପି ବେଳେ ବେଳେ ମୋତେ ହାତ ଲେଖା ଚିଠି ଲେଖିବା ଓ ପଠାଇବାର ଆନନ୍ଦକୁ ହରାଇବାକୁ
पढ़ी तो पिलाने चिठी लिखला बेले जो भावना आसी थाए ता बहुत आनंद देई थाए तो जेजे से कथा कहउचंती कार्य दुई वयस्क मानक सहित साक्षात कर एक रे तुमे वयस्क पड़ोशी मानक सहित आलोचना करी तांको समय रे सेमाने किपरि जोगाजोग करथिले ताहा पचार वर्तमान तुमे एवं तुम सांग माने किपरि जोगाजोग करछ ताहा सहित सेही उत्तर को तुलना कर एवं निम्न रे थिबा सारणी पूर्ण कर तो देखो आग कालर व्यवस्था और वर्तमान व्यवस्था सब कौन जोगाजोग रही तो सेगुड़िक लिखा प्रथमे वर्ग आग कालर जोगाजोग व्यवस्था वर्तमान जोगाजोग व्यवस्था तो प्रथमे देखो जोगाजोग प्रकार तो आग काल कौन चिट्ठी टेलीग्राम किंतु वर्तमान जोगाजोग प्रकार हो जाए इंटरनेट सामाजिक गणमाध्यम ऑनलाइन रे पठा जाउथिबा वार्ता हैला तापर पिला माने जोगाजोगर बेग तो जोगाजोगर बेग कौन बहुत धीर आग काल रे थिला देखिबो हैला बहुत धीर हैला एटा लिखि दो बहुत धीर जहा कि बहुत समय लागुथिला कौन आग काल रो जोगाजोग व्यवस्था हैला जोगाजोगर बेग तापरे वर्तमान रो जोगाजोगर व्यवस्था तो वर्तमान कौन हो जाउची तत्काल गोटे सेकंड हो जाउची नै तो एठी लिखि दबो तत्काल हला तो सेकंड मध्य रे हो जाउची एहार अर्थ होची तत्काल माने पिला माने कोन सेकंड मध्य रे शीघ्र हो जाउची तापरे जोगाजोगर आवृत्ति तो जोगाजोगर आवृत्ति आगो काल रे केमति थिला सीमित समय पई थिला सीमित समय अल्प समय पई हला सीमित समय पई किंतु वर्तमान कौन 24 घंटा रहउची नै जेते बेले जे करि परिबो हला 24 घंटा उपलब्ध तो एठी लिखि दबो 24 घंटा उपलब्ध हला नेक्स्ट देछि जोगाजोगर भाषा तो जोगाजोगर भाषा आगु कोन थिला बहुत कम थिला हला जेंति कि डाक टिकट खर्च बहुत कम थिला डाक टिकट बहुत कम थिला एठी लिखि दबो हला कम थिला किंतु वर्तमान कोन जोगाजोगर हे जाईची भाषा तो एठी हे जाईची माध्यम अनुसार हला भिन्न इंटरनेट पई खर्च पड़ुची तेनु एठी लिखि दबो माध्यम अनुसार तो माध्यम अनुसार पिला माने कोन कहलो ना इंटरनेट सेथि पई खर्च होई तो सेही हिसाब रे इंटरनेट जेते खर्च होई सेथि पई तुम मानको खर्च करिया को पड़ी थाए हला तापर सम्मुखीन हेउथिबा आह्वान तो एठी कोन सम्मुखीन हेउथिबा आह्वान हे जबरी ठीक समय रे पहुंचीबा ओ कोन पानी पाग ऊपर निर्भरशीलता तो एठी लिख दो पानी पाग ऊपर निर्भरशीलता पानी पाग ऊपर निर्भरशीलता तो एठी यदि यांत्रिक त्रुटि हे गेला और नेटवर्क समस्या हो गला ताले डेरी होबो हला तो एठी लिखि दबो यांत्रिक एटा किंतु ठीक समय पहुंचुथिला किंतु सेटा पानी पाग ऊपर निर्भर करूथिला किंतु एटा वर्तमान यांत्रिक त्रुटि एवं नेटवर्क समस्या हला एमति सब तुम माने लिखि दबो नेक्स्ट देखो समय सहित लोक मानकर जोगाजोग करिवार उपाय विकसित होईची तो आस्ते आस्ते कोन होईची जोगाजोगर उपायटा विकसित हो जाइए बहुत मात्रा रे डेवलप हो जाइए अतीत रे चिठी लिखिबा साधारण कथा थिबा बेले वर्तमान वार्ता एवं वीडियो कॉल जोगाजोग को अधिक द्रुततर करछि प्रजुक्ति विद्या हम समस्त को जोड़ी करी रखिबा को कोन करछि सहज करछि तापर देखो आसो कथा हेबा चिठी गुडी को अन्य मानक पाखरे पहुंचिया पई लंबा समय नै थाए ना नै थाए अतीत रे लोक मानक मध्य जोगाजोग प्रक्रिया को एहा किपरि प्रभावित करूथला तो पूर्वे चिठी पहुंचा पई बहुत समय लेउथिला तो सेथि पई जोगाजोग प्रक्रिया किपरि प्रभावित होउथला तो एहार उत्तर लिखिबा एहार उत्तर रे लिखिबो पिला माने अतीत रे जोगाजोग प्रक्रिया बहुत धीर थिला लोक माने कोनोसी जरूरी खबर पठाइबा पई बहुत दिन अपेक्षा करूथिले एहा द्वारा अनेक समय सठिक समय सहायता वा संवाद पहुंची पारु नथिला जहा फल रे लोकंक मध्य धैर्य रखिबा एक अभ्यास रे परिणत हो जायतिला तो सेते बेले से अभ्यास रे परिणत हो जायतिला क्वेश्चन नंबर 2 रे देछि एहा वर्तमान लोकंक जोगाजोग पद्धति थारु किपरि भिन्न
तो उत्तर यार लिखिबो वर्तमान जोगाजोग पद्धति विज्ञान और प्रजुक्ति विद्या जो बहुत आधुनिक होईछि। आगरु केवल लेखा माध्यम खबर जाउथला किंतु एबे आमे मोबाइल फोन और वीडियो कॉल माध्यम दूर रे थिबा व्यक्ति को देखिबा सह कथा होई पारुछु। वर्तमान पृथ्वी जे कोनोसी कोन को सेकेंड मध्य वार्ता पठा जाय पारुछि। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन लेछि आजिकल संगे संगे घटुवा घटना प्रसारित होई थाए तो प्रसारित होई जाउछि नै संगे संगे हम जानि पारुछु देश विदेश रो घटना विषय रे मात्र बेले बेले भूल सूचना मध्य बहुत शीघ्र व्यापी थाए तो बेले बेले कोन फेक न्यूज सब व्यापुछि नै द्रुत मात्रा रे आमे किपरि निश्चित हेबा जे आमे पठाउथिबा खबर सत्य तो पुणी आमे सत्य बोली केमि जानिबा ना से खबर विषय रे कोन होई थाए द्रुत मात्रा रे पर्यवेक्षण परीक्षा निरीक्षा होई थाए तापर आमे पुणी शेष रे आमे कोन सत्य घटना विषय रे जानि पारू। तापर बस एक मोड़ नेला पाखरे नव्या एक मेट्रो ट्रेन जाउथिबार देखला तो पिला माने देखो मेट्रो ट्रेन हैला जे कि बड़ बड़ शहर मानकरे इलेक्ट्रिक चालित ट्रेन चालुची ताकू कहा जाउची मेट्रो ट्रेन तो जाउथिबार नव्या देखला से आश्चर्य होई कहला से आडकू चाहि ट्रेन केते द्रुत गति चलुची तो पिला माने मेट्रो ट्रेन बहुत द्रुत चले तो आश्चर्य हो जाउची नव्या कहूची केते द्रुत गति चलुची नव्या मेट्रो ट्रेन खूब द्रुत वेगरे तापर नव्या कहूची कोन मेट्रो ट्रेन खूब द्रुत वेगरे गति करे एहा व्यतीत केतक फ्लाईओवर अछि फ्लाईओवर मध्ये अछि देखो फ्लाईओवर मध्ये रे कोन ऊपर जाउची तो सेगुडी को जानबाहन गुडी को व्यस्त बहुल रास्ता एवं छक स्थान ऊपर बिना प्रतिबंधक रे जिबारे सहाय्य करନ୍ତି तेणु सेगुडी को यात्री मानक समय बन जाय तो बहुत शीघ्र समय मध्ये कोन करे अल्प समय मध्ये नेगी स्थान रे पहुंचाई दिए तो जहा द्वारा यात्री मानक समय कोन होई जाय बंची जाए हैला। तापर देखो किछि फ्लाईओवर मेट्रो ट्रेन पई तयारी होईछि तो किछि फ्लाईओवर कोन होईछि ना मेट्रो ट्रेन पई तयारी होईछि एवं अन्य केतक बस और कार पई तयारी होईछि जे जे कहले कथा जे पूरी कहले एही आधुनिक सुविधा गुडी को एवं सेवा जेपर कि फ्लाईओवर एवं मेट्रो ट्रेन गुडी को आम जीवन को सहज करछि तथापि एही समस्त परिवर्तन जो एठारे थिया अनेक पशु पक्षी एवं वृक्ष आ सेटारे नाहांती तो नव्या कथा कोन जेते पचाला पुनी जे कहउचंती जे आउ से पशु पक्षी वृक्ष हला आउ कोन सेठारे नाहांती काना पूर्वरु जो घंच जंगल सब थिला तो सेगुडी को आस्ते आस्ते कटा जाय कि ए सब सुविधा लोक मान को पई करि दिया जाउछि। नव्या उत्तर देला मु भाबुछि हम परिवेश को निरापद एवं सुरक्षित रखि हम एही प्रकार विकास करि परिया ताबरे कोन नव्या कहउछि ताले हम परिवेश को निरापद और सुरक्षित रखी हम एही प्रकार विकास करि परिबा तो जे कहले हां एहार एक संतुलन सृष्टि करा जाय पारिबो जदि वृक्षरोपण करी हमें हमर परिवेश को सुरक्षित करा तो जेतिकी कोन कटा जायछि जे कहउचंती तो जदि पूरी वृक्षरोपण प्रचुर मात्रा रे करा जेबो ताहाले कोन हम परिवेश को हम सुरक्षित रखि परिबा। तापर आसो देखिबा तुमे केउ प्रकार परिवहन व्यवस्था को सबुठारु अधिक व्यवहार कर ताहले तुमे सबुठारु अधिक व्यवहार कर केउ परिवहन व्यवस्था को तो एठारे पिला माने तुमे केउ सब परिवहन को अधिक मात्रा रे व्यवहार कर तो से गुडी को लेखिबो एठी जेंति कोन साइकिल हला कार बस इत्यादि व्यवहार करछो कि नै तो से गुडी को लिखि दबो एठी ला। तापर 2 नंबर क्वेश्चन लेछि तुमे चित्र गुडी करे थिबा परिवहन व्यवस्था गुडी को चिन्हट करि परिबो कि तो एई चित्र गुडी को हमें कोन परिवहन व्यवस्था को चिन्हट करि परिबा नै हां करि परिबा तो हां एवं से गुडी को किपरि यात्रा को द्रुततर और सहयोग प्रक्रिया को उन्नत करि परिछि तो प्रथम लेखिबा एगुडी चिन्हवा तापर केमती से कोन यात्रा को द्रुततर और जोगाजोग प्रक्रिया को उन्नत करि परिछि तो से गुडी को लेखिबा तो देखो पिला माने एई प्रथम चिन्हटी एई प्रथम चित्रटी कोन एहा होछि फ्लाईओवर देखिबो कोन फ्लाई ओवर हला एमती लिखि दबो तो एहा माध्यम रे कोन अति द्रुत मात्रा रे कोन करूछि ना लोक माने परिवहन व्यवस्था को कोन अधिक समय को कोन करूछि संचित कर दोछि ना सठिक समय रे द्रुत गति रे जाई कि पहुंची पारुछि। तापरे ए चित्रटी पिला माने कोन गोटे नदी ऊपर कोन होईछि पोल तयारी होईछि ना पोल तयारी होईछि तो लोक सेपटे जो कोन
ନଦୀର ଆରପଟେ ଲୋକ ଅତି ସହଜରେ କଣ ଏପଟକୁ ଆସି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏଟା ଲେଖିବ ପୋଲ। ଲୋକ ସଞ୍ଚିତ ସମୟକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ସଞ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିକି କଣ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ପିଲାମାନେ କଣ, ତ ଏହା ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଟ୍ରାମ ହେଲା, ଯାହାକି ସହର ମାନଙ୍କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଦ୍ଵାରା ହେଲା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ହଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ବା ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ଵାରା ଚାଳିତ ଗାଡି। ବହୁତ ସ୍ପିଡ ଚାଲେ ସହର ମାନଙ୍କରେ, ଏହା ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ୟ ସମୟ କଣ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଇଟା ତ ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ଉଡା ଜାହାଜର ଚିତ୍ର। ଉଡା ଜାହାଜ ଯାହାକି ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ କଣ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ କମ କରିଥାଏ କଣ ନା ସମୟକୁ କମ କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଗାଡିଟି କଣ ହଉଛି, ଏଟା ହଉଛି ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ। ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ ହେଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥାଏ ନା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଥାଏ ଆଉ ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଥାଏ ସଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଏଇଟା କଣ ପିଲାମାନେ ରୋପ ୱେ। ଏଇଟା କଣ କୁହାଯାଏ, ରୋପ ୱେ। ରୋପ ୱେ ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଚାଲିଥାଏ ପାହାଡିଆ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ। ତୁମମାନେ ରୋପ ୱେରେ ବସିଛ ନା ନାଇଁ, ତ ବସିବ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ରୋପ ୱେ। ତ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କଣ କରାଯାଇଥାଏ, ପାହାଡିଆ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ତଳୁ ଉପରକୁ ଯିବା ଆସିବା ସହଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣ କି ତୁମ ବୟସରେ ଥିବା ସମୟରେ ତୁମର ପିତାମାତା ଏବଂ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ କିପରି ଯାଉଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ କେମିତି ଯାଉଥିଲେ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା। ଆମେ ତ ଏବେ କଣ ସ୍କୁଲରେ ବସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସାଇକେଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ଯାଉଛେ ନା ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ବଳଦ ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲେ। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛି, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପଦ୍ଧତି ଠାରୁ ଏହା କିପରି ଭିନ୍ନ, ଏହାକୁ ନିମ୍ନରେ ଲେଖ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ନା ନାଇଁ, ତ ଏବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ତୁମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ, ତୁମେ ଏବେ କଣ କରୁଛ, ସ୍କୁଲ ବସ୍, ଏଠି ଲେଖିଦବ ସ୍କୁଲ ବସ୍। ଆଉ କଣ ନା ସ୍କୁଲ କାର, ସାଇକେଲ, ସାଇକେଲ। ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମମାନେ କଣ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ, ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ପିତାମାତା, ପିତାମାତା ଯାଉଥିଲେ ବସ୍, ସାଇକେଲ, ରିକ୍ସା, ବସ୍, ସାଇକେଲ ଆଉ ରିକ୍ସା ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଜେଜେବାପା ଆଉ ଜେଜେମା ତ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ ଯାଉଥିଲେ, ବଳଦ ଗାଡି ହେଲା, ବଳଦ ଗାଡି। ବଳଦ ଗାଡି ଚାଲି ଚାଲି ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯାଉଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ଚାଲି ଚାଲି। ଏବେ ତ ଆଉ ଚାଲିବା କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନାଇଁ, ଚାଲି ଚାଲି କିମ୍ବା ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ ହେଲା। ତ ଏଇ କଥା ଲେଖିଦବ, ତୁମେ ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମାଙ୍କ ସମୟରେ। ବୁଝିପାରିଲ। କିଛି ସମୟ ପରେ କିଛି ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ତ ନବ୍ୟା ଡାକ୍ତରଖାନା ବାହାରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାନର ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାମ୍ପ ଲେଖାଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ କାରଖାନାକୁ, ଏ ଯୋଉ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ କଣ କରୁଥିଲେ, ଯାଉଥିଲେ। ତ ଏହା କଣ, କାହିଁକି ଏତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏଇ କଥା ପୁଣି ନବ୍ୟା ପଚାରିଲା ଜେଜେଙ୍କୁ। ସେ ପଚାରିଲା ଓ ବିସ୍ମୟର ସହ ଅନାଇଲା ସେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ। ନବ୍ୟା ବିସ୍ମୟର ସହିତ କଣ କଲା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଅନେଇଲା। ଜେଜେବାପା ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନବ୍ୟା ଏହା ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ତୋର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଥିବା ଏଇ ଆଖି ଅପରେସନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲି ହେଲା। ତ ଜେଜେ କହୁଛନ୍ତି ତୋ ମାକୁ, ଜେଜେମାକୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆଖି ଅପରେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ଡାକ୍ତର ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାଟି ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ। ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲା। ଆଜି ଏଠାରେ ଏକ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା। ତ ଜେଜେ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ପୁଣି ଆସ ଲେଖିବା, ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କର ଏବଂ ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ସାରଣୀରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ବାକି ଆମେ ସବୁ ଲେଖିବା। ଲୋକମାନେ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା। ତ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର କଣ ଭୂମିକା ହଉଛି, ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଓ ଔଷଧ ଲେଖିବା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନର୍ସ, ନର୍ସ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଠି ଲେଖିବ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଔଷଧ ଲେଖିବା। ଏଇଟା କରନ୍ତି କିଏ, ଡାକ୍ତର। ତାହେଲେ ନର୍ସ କଣ କରନ୍ତି, ଏଠି ଲେଖିବା ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା
ଓ ସମୟ ଅନୁସାରେ इंजेक्शन देबा औषध देबा इत्यादि पिला माने एठी लिखिदबो नर्स माने करंती बुझि पालो जेंति आ गोटे लिखिबा डाक्टर खाना रिलेटेड कोन लिखिदबा जेंति कि लैबोरेटरी हैला ला पो रे टोरी तो लैबोरेटरी रे कोन पिला माने लिखिदबो कार्य रे रक्त परिस्रा आदि परीक्षा करा जाए परीक्षा करा जाए लिखिदबो तापरे फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट कोन करंती डाक्टरों को प्रेस्क्रिप्शन अनुसार रोगी को औषध जोगाई दियंती ना नहीं एट लिखतो पुनी फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट को काम होची कोन पिला माने भूमिका होची डाक्टरों को प्रेस्क्रिप्शन लिखेबो एठी डाक्टरों को प्रेस्क्रिप्शन अनुजाई रोगी को कौन कहते औषध जोगाई दियंती बुझी पाला तापर डाक्तरखाना मध्ये सफाई कर्मचारी थांती ना नहीं तो डाक्तरखाना परिवेश को बा परिसर को कौन करंती परिष्कार और परिच्छन्न रखंती तो माने पिला माने ना सफाई कर्मचारी माने बुझी पारिला तापर आसिला पिला माने संचय डाक्तरखाना गला पुनी संचय कथा जानिबा भविष्यत पई संचय बस सेमानको घर निकट रे थिबा बस स्टैंड रे अटकला जेजे एवं नव्या बस रु ओल्हाइले जीवा बाटर से माने को बैंक को जाइथिले जेउठारे एक एटीएम थिला तो पिला माने ये देखो एटीएम रा चित्र तो बन्या एटा पिला माने तो माने एटीएम को जाइछ ना नहीं बापा मां को सहित जाइथिबो हला तो जाइकी जदी जानथिबो थरे जाइकी देखियो सेतरे केंती कोन एटीएम कार्ड पुश करा जाय कि टंका उठा जाउची हला ओ एटा होची कोन पिला माने ना एटीएम अर्थात ऑटोमेटिक टेलर मेशिन बुझिगला तापरे नव्या कौतूहली होई पचारला जेजे एही मेशिन टी कोन तो जेजे उत्तर देले एहा एक एटीएम हला जाकी फुल फॉर्म होची ऑटोमेटिक टेलर मेशिन जेजे वर्णना कले एहा हमकु जे कोनसी समय रे आवश्यक टंका उठाइबारे सहायता करे नव्या पूरी जेजे को पचारिला काहे कि आमे हमर टंका बैंक रे रखि थाउ जेजे उत्तर देले बैंक गुडी को होची एक स्वतंत्र स्थान जेठारे टंका सुरक्षित थाए एवं संचय करी रखा जाय थाए तो जेते बेले मु तो बयस रे थिले हम पाखरे एटीएम नथिला हमकु बैंक को जाय लंबा धाडी रे अपेक्षा करबा को पड़थिला एथि सह डाक घर माध्यम रे टंका पठाइबा पई हम मनी ऑर्डर व्यवहार करूथिलु किंतु वर्तमान हम मोबाइल फोन व्यवहार करे किछि सेकंड मध्ये ऑनलाइन रे टंका पठाई पारिबा तो मामु रक्षा बंधन रे आम मानक पई उपहार किनिबा पई टंका पठाइथिले नव्या उत्साहित होई कहला जे कहले हां प्रयुक्ति विद्या सब किछि अधिक सहज कर देलै तो कोन होची आस्ते आस्ते सहज कर देलै तो देखो एटा पिला माने गोटे बैंक रे चित्र देछि तो बैंक रे केंती संचय करिया भविष्यत को सुरक्षित रखिबा हां तो परे देखो आसो कथा बा जदी तुमे कहा पाखो को टंका पठेइबो तेबे केउ उपाय बाछिबो फोन द्वारा मनी ऑर्डर किंबा अन्य कोनोसी उपाय हला ताहले तुमे पिला माने जदी तुमे कहा पाखो को टंका पठाइबो ताहले फोन द्वारा मनी ऑर्डर किंबा अन्य कोनोसी उपाय कोन करिवो हला तो यार उत्तर रे लिखि दबो आजि काली रो समय रे मु फोन जाकु की यूपीआई मोबाइल बैंकिंग कहा जाउची तो ताहा माध्यम रे टंका पठाइबा को पसंद करिवे कारण यह अति कम समय एवं सहज रे होई पारुची पूर्व काल रे लोक माने बैंक रे लंबा धाडी रे अपेक्षा करूथिले किंबा मनी ऑर्डर व्यवहार करूथिले किंतु एबे प्रयुक्ति विद्या यहा को सहज करि देछि नेक्स्ट क्वेश्चन देछि आसो लेखिबा एक नंबर जदी तुमे पॉकेट मनी पाओ तो पॉकेट मनी यदि तुमको देले केही तो तुम यह कौन संचय करिवो कि जदि हां केउ थारे तुमे संचय करिवो तो यार उत्तर लिखिबो तो पिला माने यार उत्तर लिखिबो हां मु मोर पॉकेट मनी रो किछि अंश संचय कोन निश्चय करिवि मु यह को मोर माटी बैंक जाको पिला माने कोन कहा जाय कुंपी माटी बैंक कुंपी देखिला स्कूल ले थिबा संचय का बैंक अकाउंट रे संचय करिवि तो ए कथा लिखि देबो 2 नंबर टंका संचय करबा गुरुत्वपूर्ण बोली तुमे काहे के भाबुछ तो एहार उत्तर लिखि दो पिला माने भविष्यत को सुरक्षित रखिया पई
ସଞ୍ଚୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜର କୌଣସି ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ କିଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 3 ନମ୍ବର, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମାଇ ମୁଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବି। ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖେଳନା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ନ କରି ସେହି ଟଙ୍କାକୁ ସଞ୍ଚୟ ଖାତାରେ ରଖିପାରିବି। 4 ନମ୍ବର, ତୁମେ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଦେଖାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କର। ତ ତୁମେ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ବଡ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ କହିବ ତ ପାସବୁକ୍ ତାଙ୍କର ଦେଖାଇବାକୁ। ତ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ସେଥିରେ କଣ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତ ଜାଣିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ପଢିବା। ତ ପାସବୁକ୍ ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତ ପାସବୁକ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହଉଛି ହେଲା, ତ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଦେଇଛି। ତ ପାସବୁକ୍ ରେ ପିଲାମାନେ କଣ କଣ ସବୁ ଥାଏ ଦେଖ, ପାସବୁକ୍ ର ନେମ୍ ଥାଏ ହେଲା, ତ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଥାଏ, କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଥାଏ ହେଲା, ଆଡ୍ରେସ ଥାଏ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଥାଏ ନା ନାଇଁ, IFSC କୋଡ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ପ୍ୟାନ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆଟାଚ ହେଇଥାଏ। ତ ଏଗୁଡିକ ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି। ତ 1 ରେ ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କଣ ଥାଏ, ତ ପ୍ରଥମେ ପାସବୁକ୍ ରେ ଥାଏ ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ର ନେମ୍। ତ ଏଠି ଲେଖିଦବ କଣ, ବ୍ୟାଙ୍କ ର ନାମ ହଉଛି ପ୍ରଥମେ ABCDE ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏଠି ABCDE ହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 2 ରେ କଣ, 2 ରେ ଶାଖାର ନେମ୍, ଯାହାକି ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଶାଖାର ନେମ୍ ଏଇଠି ଦେଖ, ବ୍ରାଞ୍ଚ କୋଡ, ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲୋକେସନ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଥାଏ ନା ନାଇଁ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଶାଖାର ନାମ, ଯାହାକି ଏଇଠି କଣ କରାଯାଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାଞ୍ଚ କୋଡ XXX ହେଇଛି ନା ନାଇଁ, ତ ଏଇଠି କଣ ଏମିତି, ତ ଏ ହଉଛି କଣ ନା ଶାଖାର ନାମ ବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶ ରେ କୁହାଯାଏ। ତ 2 ଗଲା। ତାପରେ 3 ରେ କଣ ସୂଚେଇବା ନା ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର। ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଇଠି ଅଛି ନା ନାହିଁ, ଏଇଠି ଲେଖିଦବ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 1 2 3 4 ଏମିତି 9 0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଦବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ନମ୍ବର 4 ରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଧାରୀଙ୍କ ନାମ ଥିବ ନା ନାଇଁ, ତ ଯାହାକୁ କି କଷ୍ଟମର ନେମ୍ କୁହାଯାଏ। ତ ପିଲାମାନେ କଷ୍ଟମର ନେମ୍ ଏଇଠି କଣ ଅଛି, ଏଇଠି ଦେଖ ABC। ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦବ କଣ ABC, ଯାହାକି କଷ୍ଟମର ନେମ୍, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏହା ହଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ରୁ ହେଲା। ତ ପାସବୁକ୍ ର ଚିତ୍ର ତ ସବୁ ପାସବୁକ୍ ରେ ଏଇଭଳି ହିଁ ଥାଏ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ 3, 1 ନମ୍ବର, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କର କିମ୍ବା ତୁମେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା କିପରି କାମ କରେ ଜାଣ। ଏହାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ତୁମେ ଯିବ କୋଉଠିକି ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବ। ତାପରେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା କିପରି କାମ କରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ କିପରି କାମ କରେ, ତ ସେଗୁଡିକ ଜାଣିବ। ଏହାପରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ପ୍ରଥମେ ବୁଲିକି ଯିବ, ପରିଦର୍ଶନ କରିବ, ପଚାରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ଏବେ ମୁଁ କହିଦଉଛି ଦେଖ, କ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡିକୁ ଆଉ କଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ଖାଲି କଣ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି, ଡିପୋଜିଟ କରନ୍ତି ସେତିକି କି ନାଇଁ, ଆହୁରି ବହୁତ କାମ କରାଯାଏ। ତ ସେଗୁଡିକ କଣ? ତ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଲୋକମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଋଣ ନେବା ବା ଯାହାକୁ ଲୋନ କୁହାଯାଏ, ସୁନା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ପତ୍ର ଲକରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ ଯଥା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଏଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ସହିତ ଏଗୁଡିକ ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କରିଥାଏ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଖ ଏକ ATM କଣ ଏବଂ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ATM ର ପୁରା ନାମ ହେଉଛି ଅଟୋମେଟେଡ ଟେଲର ମେସିନ। ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନ ଯାଇ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କଣ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର, ଏକ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ନୋଟ ନିଅ। ତ ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମେ ମାନେ କଣ କରିବ, କିଛି ନୋଟ ନେବ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ। ତ କଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାର ନୋଟ ନେବ, ପଇସା ନୁହେଁ ନୋଟ ନେବ। ତ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ତ ଟଙ୍କା ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ନୋଟ ରେ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ତ ନୋଟ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପିଲାମାନେ, ମନେକର 100 ଲେଖିବ କିମ୍ବା 200 ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଖରେ ନୋଟ ର କେତୋଟି ଭାଷା ତୁମେ ଦେଖିଛ? ତ ନୋଟ ଯୋଉ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ, କେବେ ଭାଷା ଗଣିଥିବ। ତ ଯଦି ନ ଗଣିଥିବ ଏବେ ଗଣିବ ଦେଖିକି ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ଆଗରୁ 15ଟି ଭାଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ 2ଟି ବଢା ଯାଇକି 17ଟି ଭାଷା ରହିଛି। ନୋଟ ରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ପ୍ରତୀକ ରହିଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ନୋଟ ରେ, କାହାର? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ମହାତ୍ମା
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ଆଉ କାହାର? ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାହାର ପିଲାମାନେ? ଆହୁରି ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଥାଏ ହେଲା। ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭର ତ ଏମିତି ଆହୁରି ଆମର ଯେମିତିକି ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ହେଲା ଆମର ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପ ଏଗୁଡିକର ସବୁ ନୋଟରେ କଣ କରିଥାଏ ନା ସ୍ଥାନ ଥାଏ। ତ ଏଠି ଲେଖିଥିବା ପିଲାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରତୀକ ହଉଛି କାହାର? ଅଶୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଆମ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ରହିଛି ହେଲା ବା ଐତିହ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଲାଲକିଲ୍ଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିଦବା। ତ ଆଉ କଣ ଦେଖିଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ଆଗକୁ ଯିବା। ତୁମେ ଜାଣ କି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ବସ୍ତୁ ଅଦଳ ବଦଳ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସେବା ବିନିମୟ କରୁଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜଣେ କୃଷକ ଜଣେ ପଶୁପାଳକଙ୍କୁ ଗହମ ଦେଇ କ୍ଷୀର ଆଣିପାରୁଥିଲେ। ତ ଆଗରୁ ଏମିତି ଅଦଳ ବଦଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ତ ମୋର ମନେକର କଣ ମୋର ଗାଈ ଅଛି ତ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କଣ ଫସଲ ବିରି ମୁଗ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଛି ତ ମୁଁ ଗାଈ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦେବି ତ ଗାଈର କ୍ଷୀର ଦେବି ଫସଲ ଦେବ। ତ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅଦଳ ବଦଳ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ସଠିକ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବଂ ସଠିକ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ପାଇବା ସବୁବେଳେ ସହଜ ନଥିଲା। ବିନିମୟକୁ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଭାବନ କରାଯାଉଥିଲା। ତ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ତ ଏବେ ଆସିବା ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ନଦିଆ ତା ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା କହିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା କିମ୍ବା ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ସେବା ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାକଘର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଠାଗାର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭଳି ସ୍ଥାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ। ନଦିଆ ଏକ ପେନସିଲ ଏବଂ ପେପର ଆଣି ତା ଚାରିପଟେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ବସିଲା। ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ସେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା। ତ ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ତାର ଘର ଚାରିପଟେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କଲା। ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ କାଗଜର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ କାଗଜର ଉପର ଆଉ ଉପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ। କିଏ ପିଲାମାନେ ନା ଉତ୍ତର ଦିଗ। ତ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗର ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ କାଗଜର ତଳେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ତ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଗୋଟିଏ ମାନଚିତ୍ରରେ ଦିଗ ଗୁଡିକର ପ୍ରଦର୍ଶନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତର ଦିଗ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କଣ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତ ଉତ୍ତର ଦିଗ କୋଉଠି ଥାଏ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଉପରେ। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ତଳକୁ। ତ ପୂର୍ବ ଡାହାଣରେ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ବାମରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଭଳି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଚିହ୍ନିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ତ ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଠି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିଏ ରହିଛି ଔଷଧାଳୟ ରହିଛି ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ। ତାପରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଛି କିଏ ପାଉରୁଟି ହେଲା। ତ ତଳେ ରହିଛି କଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଡାକଘର ରହିଛି। ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ଦିଗ ଜାଣିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଆସ ଲେଖିବା। ଉପରୋକ୍ତ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଏବଂ ନବ୍ୟା ଘରର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକ ଲେଖ। ତ ଏଇଠି ପୁଣି ଲେଖିବା। ଦେଖ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ପିଲାମାନେ କିଏ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏଠି ଲେଖିଦବ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ତ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏଇଠି ଦେଖ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କଣ ରହିଛି ଔଷଧାଳୟ। ତ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଔଷଧାଳୟ। ନେକ୍ସଟ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଥିଲା ପାଉଁରୁଟି ଘର ହେଲା। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଡାକଘର ଥିଲା ତଳେ। ତ ଏଇଭଳି ଲେଖିଦବ। 2 ନମ୍ବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କଣ ରଖିବ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବ। ରଖିକି କଳ୍ପନା କର ତୁମ ସ୍କୁଲ ନିକଟରେ ଥିବା କୋଠା ଘରେ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡିକର ନାମକରଣ କର ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ଯେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ସେହି ସ୍ଥାନର ଲେଖିବା ହେଲା। ଏହା କଣ କହିଛି ତ ମଝିରେ କଣ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏଇଠି କଣ କରିବ ନା ମଝିରେ ରଖିଛି କଣ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣରେ କଣ ସବୁ ରହିଛି ତ ତୁମ ସ୍କୁଲର ଚାରିପଟେ ତ ସେଗୁଡିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିଛି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଲେଖି ଦଉଛି ତୁମେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିପଟେ କଣ ରହିଛି ତୁମେ ସବୁ ଲେଖିବ। ତ ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆମର ପୂର୍ବରେ ରହିଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ତାପରେ ରହିଛି ପଶ୍ଚିମରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଅଛି। ତ ତୁମେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପରେ କଣ ସବୁ ଅଛି ଲେଖିବ।
ଡାକ୍ତରଖାନା। ତାପରେ ପୁଣି ରହିଛି ଉତ୍ତରରେ ମନେକର ରହିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଖେଳ ପଡିଆ। ଆମ ସ୍କୁଲର ଉତ୍ତରରେ ହେଲା ଆଗରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ଖେଳ ପଡିଆ ରହିଛି, ବଡ ଖେଳ ପଡିଆ। ତ ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ ହେଲା, ଖେଳ ପଡିଆ ରହିଛି। ତାପରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଛି, ଦକ୍ଷିଣରେ ଡାକଘର ଲେଖିଦବା, ଡାକ ଘର। ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ସବୁ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣରେ ଲେଖିବ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିପଟେ ସବୁ କଣ ଅଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର, କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ତୁମର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଉଛ। ତ ଦିଗ କହିବ, ବାମ, ଡାହାଣ, ଆଗ, ପଛ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ସମୀପସ୍ଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ ଏହାକୁ କିପରି ଲେଖିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତଥାପି ଦେଖ, ତ ତୁମେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗକୁ ମନେକର କହିଛ ଆସିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନାମ ଏଠି ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପାର୍କ ହେଲା। ତ କଣ ପାର୍କକୁ ତମେ ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଛ, ତାହେଲେ ତାକୁ ବାଟ କେମିତି କହିବ? ତ ସେଠି ବାଟ କହିବା ପାଇଁ କହିଛି କଣ, ବାମ, ଡାହାଣ, ଆଗ, ପଛ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା ଏଠି ସୂଚନାରେ କଣ କେମିତି ତାକୁ ବାଟ କହିବ, ଲେଖିବ ସ୍କୁଲ, ସେ ସ୍କୁଲ ଦେଖିଥିବ ନା ହେଲା, ତେଣୁ ସ୍କୁଲ ଗେଟରୁ ଏମିତି ଲେଖିବ, ବାହାରି, ସେ ସ୍କୁଲ ଗେଟରୁ ବାହାରିଲା, ସିଧା କଣ କରିବ, ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଗକୁ ଯାଅ, ଏମିତି କହିବ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ପୁଣି କହିବ, ସେ କହିଛି ନା ଦିଗ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଥିବା ବଡ ଗଛ ପାଖରୁ ଡାହାଣକୁ ମୋଡି ହେଲେ, ତ ସେଠାରେ ସେଇ କଣ ନା ସ୍କୁଲ ଗେଟରୁ ସିଧା ଆଗକୁ ଆସିବ, ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ ବରଗଛ, ସେଠାରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବଡ ବରଗଛ ପାଖରୁ ହେଲା, ବରଗଛ ପାଖରୁ ଡାହାଣକୁ ମୋଡି ହେଲେ ବା ଡାହାଣକୁ ଆସିଲେ, ଡାହାଣକୁ ମୋଡି ହେଲେ ତୁମେ ପାର୍କ ପାଇବ ହେଲା, ତୁମେ ପାର୍କ ପାଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତୁମେ ଯଦି ଅଲଗା କିଛି ସ୍କୁଲକୁ କିମ୍ବା ତୁମେ ମାମୁଁ ଘର କୋଉଠୁ ଡାକୁଥିବ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ କାର୍ଯ୍ୟ 4, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସାର୍ବଜନୀନ ପାଠାଗାର କିମ୍ବା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ଏକ ମାନଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କର। ମାନଚିତ୍ର ପାର୍କ, ଦୋକାନ, ଡାକ୍ତରଖାନା, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଚିହ୍ନଟ କର। ତ ତୁମେ ସବୁ କଣ କରିବ, ଏଇ ଚିତ୍ରରୁ ଦେଖିକି କରିଦବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ନିଜେ ଏଇଟା କରିବ। ଆସ ଚିନ୍ତା କରିବା ଯେ 1 ନମ୍ବର, କଳ୍ପନା କର ଯେ ତୁମ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିରୁ କିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓ ସଞ୍ଚୟ କରିବ। 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତା ଦେହରୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବ, ତାର ଯୋଜନା କରିବା ହଉଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ। ତ 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ସେଥିରୁ କେତେ କଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବ, କେତେ କଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, ତ ସେଇ କଥା ସେ କହିଛି। ତ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଖାଦ୍ୟ, ଖେଳନା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ। ତୁମେ ତୁମର ସଞ୍ଚୟ ବାକ୍ସରେ କେତେ ସଞ୍ଚୟ କରିବ ଓ କେତେ ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଏହି ଯୋଜନା ତିଆରି କରିବା ପରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ତୁମକୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ନିମ୍ନ ଥିବା ସାରଣୀ ର କଣ କରିବ, ତୁମେ ଆୟ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ କହିଛି କଣ, 100 ଟଙ୍କା ଅଛି, ତ ତାକୁ ତୁମେ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ, କଣ ସଞ୍ଚୟ କରିବ, ଆଉ କଣ ରଖିବ, ସେଇ କଥା ସେ କଣ ଖେଳନା କିଣିବ, ସେଇ କଥା ଆମେ କରିବା। ଏଇଠି ଦେଖ ବର୍ଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିବା ରାଶି, ତୁମେ ଏହି ରାଶି କାହିଁକି ବାଛିଲ, ତ ଏଇଠି ଲେଖିବା ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୋଟ କେତେ 100 ଟଙ୍କା, ତେଣୁ ସଞ୍ଚୟ ମୁଁ କଲି କେତେ ଟଙ୍କା, ମନେକର 30 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ଆଉ ରହିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ 70 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ତୁମେ ଏହି ରାଶି କାହିଁକି ବାଛିଲ, ତ ଏଇଠି ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହା କାମରେ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ସଞ୍ଚୟ କରିଛ, ତେଣୁ ଲେଖିବ ଏଇଠି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହା କାମରେ ଆସିବ ବୋଲି ମୁଁ ସଞ୍ଚୟ କରିଛି, ତ ଏମିତି ଲେଖିଦବା ହେଲା। ତାପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ତୁମେ ଏହି ରାଶି କାହିଁକି ବାଛିଲ, ତ କଣ ସବୁ ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛ, ତ ସେଇଟା ଲେଖିବ ନା ନାଇଁ, ଲେଖିଦବ ପାଠ ପଢା ସାମଗ୍ରୀ, ଲେଖିଦବ। ପିଲାମାନେ ଡାକି ଦଉଛି,
पाठ पढ़ा सामग्री एवं किछि खाद्य पाई एहा आवश्यक हला तो खर्च मु कोन कर देछि ए कथा मु कर देछि। तापर नेक्स्ट देखो 2 नंबर कल्पना कर जे तुम गोष्ठी तुमको पड़ोसी कर उन्नति करिवार दायित्व प्रदान करिछि तो तुमे केउ नूतन सेवा किंबा सुविधा दे पारिबो ताहा आलोचना करो। एही परिवर्तन गुडी को गोष्ठीर समस्त को किपरि सहाय्य करिवो ताहा उपस्थापन करो। तो पिला माने तुमको गोष्ठी उन्नति पई कोन दायित्व दे जायछि तो प्रथम कोन करिवो उन्नति शिक्षार करिवो तो लिखिबो गोष्ठीर छोट पिला मानक पई एक मागणा पाठागार और ट्यूशन केंद्र खोलिबा हला। तापर स्वच्छता करिवो ग्राम और पड़ोसी अंचल रे अलिया परिचालना पई डस्टबिन व्यवस्था करिवो। तापर उपकार कोन करिवो एही परिवर्तन द्वारा गोष्ठीर लोक माने सुस्थ रहबे और शिक्षित हेबे एया लिखिबो हला। तो गोष्ठीर दायित्व पिला माने तुम माने नै जायछ तुम मुंड को हला तो निहाती भाबरे कोन उपकार करिवो स्वच्छता करिवो शिक्षा व्यवस्था करिवो ना नहीं। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देछि कोविड-19 जानिचो कोरोना महामारी थिला तो से कोविड-19 समय रे तुम गोष्ठी अंतर्गत पड़ोसी मानकु के माने सहाय्य करिथिले तो गोष्ठी अंतर्गत पड़ोसी मानकु के माने सहाय्य करथिले वयस्क मानकर सहाय्य नै एक तालिका प्रस्तुत करो। डाक्टर नर्स आवर्जना संग्रहकारी दुकानी शिक्षक और अन्य माने एथिरे सब शामिल थिले ना नहीं समस्त शामिल थिले पिला माने सेमाने गोष्ठी को किपरि निरापद सुरक्षित रखिथिले से संपर्क रे बुझी सेमानकु धन्यवाद प्रदान कर। तो एमति लेखिबो कोविड समय रे अनेक लोक निज जीवन को पानी छड़ाई सेवा करथिले सेमानकर एक तालिका एक रे प्रथम थिले पिला माने डाक्टर आ नर्स रोगी को चिकित्सा पई 2 रे सफाई कर्मचारी परिवेश को परिष्कार रखिया पई 3 रे पुलिस नियम पालन एवं सुरक्षा पई। तापर शिक्षक माने थिले मध्य बहुत आगरे पिला माने शिक्षक ऑनलाइन माध्यम रे पाठ पढ़ा जारी रखिया पई थिले हला। तापर शेष रे कहछि धन्यवाद दे पई धन्यवाद देबो धन्यवाद वार्ता आपण मानकर अक्लांत परिश्रम एवं त्याग पई हमें सुरक्षित रहि पारले एथि पई हमें समस्त आपनक निकट रे चिरऋणी इनते लिखि दबो एई भली लेखिबो। तो शेष रे देखो पिला माने 4 नंबर देछि तुमे कोन निम्न देयते बाक्स रे एही प्रत्येक सेवा रे संपुक्त व्यक्ति व्यवहृत जान वाहन गुडी कर तालिका करि पारिबो तो पचारछि काई करि पारिबानी तो करबा निश्चित भाबरे एथि निमित्त निम्न रे एको कोन धारणा दियाछि। तो पुलिस स्टेशन पिला माने के माने सब थांती पुलिस ऑफिसर थांती कांस्टेबल थांती आ पेट्रोलिंग जीप थाए तो से भली डाक्टर खाना सब के थांती डाक्तर खाना पिला माने के थांती लेखिबा। तो एठी के थांती डाक्तर थांती ना नहीं प्रथमे डाक्तर खाना तो डाक्तर थिबे तेनु लिखिबा कोन डाक्तर तापर नर्स मिलते थांती तापर आउ कोन थाए एम्बुलेंस थाए एमती लिखि दबा एम्बुलेंस। तापर निया लिभा केंद्र पिला माने देखि छ ना नहीं तो प्रत्येक जिल्ला रे अछि हैला। तो निया लिभा केंद्र रे के थांती लिखि दबा दमकल बाहिनी दमकल बाहिनी हैला बाहिनी आउ के थांती नियालिबा गाड़ी थाए ना नहीं पिला माने नियालिबा गाड़ी थाए निश्चित हैला नियालिबा गाड़ी थाए आउ कोन थांती कर्मचारी माने सब थांती ना नहीं तो लिखि दबो। तापरे पोस्ट ऑफिस तो पोस्ट ऑफिस रे मेन होचली पोस्ट मास्टर लिखिबो पोस्ट मास्टर। तापर आउ के थांती डाक वाला थाए पियन हला डाक वाला। तापर आउ कोन थाए डाक गाड़ी मध्य थाए डाक गाड़ी और बहुत लोक मध्य थांती ना। तापर पाठागार हला तो पाठागार रे पिला माने लाइब्रेरियन लिखिबो लाइब्रेरी जे कि परी दर्शन करि थांती आउ सब पाठागार के थांती पाठक माने जो छात्र छात्री माने सब थांती पाठ पढ़ाय जानते ना नहीं पाठक माने थांती आउ के थांती आउ कोन होय थाए सब नबा आनिया पई कोन बही नबा आनिया पई ट्रॉली थाए ना नहीं ट्रॉली बैग थाए हला तो एमती लिखि दबो बुझि परलो आउ बुझिबा। तो तापरे पिला माने आउ आगरे नाही नेक्स्ट चैप्टर रहि जाईची तो नेक्स्ट चैप्टर को परवर्ती वीडियो रे आलोचना करिबा। तो आज वीडियो टी भूली भलो भाबरे
बुझिपार कि नहीं कमेंट रे जणैबो। आशा करूछि वीडियोटी तुम ପାଇଁ बहुत हेल्पफुल हेतु ताले चैनल को कौन करिवो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिया ପାଇଁ जमार भूलिबनी। आउ कमेंट रे तुमे तुमरो निजर सुंदर सुंदर नाम मते मध्ये जणैबो। आज ପାଇଁ रहउछि थैंक यू।